گی اور تمہیں سننا ہوگا اور ماننا بھی. بس جیسے ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا ہم ویسے ہی کریں گے. تم، میں، بی بی جان، ہم شہر جائیں گے. ہم وہاں جا کے ایک نئی زندگی شروع کریں گے. تم بے شک چلے جانا امریکہ، کینیڈا، یو کے، جہاں مرضی تمہارا دل چاہے. اگر آج اگر بانو نہیں ملی نا میں چھوڑوں گا نہیں تم لوگوں کو. یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے. بانو بھی شاید حویلی سے باہر نہ چلی گئی ہو. حویلی سے باہر کیوں جائے گی بانو؟ کیا بول رہی ہو تم؟ اس سے یا اس کے آدمیوں سے کبھی بھی تمہاری بات ہو نہ، یہ کبھی بھی نہیں پتہ لگنا چاہیے کہ دریا چند اور اس کے آدمیوں کو ہم نے مارا ہے. جی ہاں جی. اور توسم کو ہمیشہ یہ یقین رہنا چاہیے کہ شیر دل کو اور اس کے آدمیوں کو اس نے ہی مروایا ہے. جو حکم خان جی. بچپن سے لے کے آج تک تمہاری ہر چھوٹی بات کا خیال رکھا ہے میں نے. تمہاری صحت ہو، تمہاری بیڈ شیٹ ہو، تمہارے کمرے میں لگا پھول ہو. تم نے مجھے ہی نہیں بتایا. کیوں؟ میں نہیں سمجھوں گی. سمجھنے کی بات نہیں ہے مانو، بات بتانے والی ایسی تھی نہیں. میں ڈاکٹر کے پاس گیا. اس نامحرم لڑکی کو جو تم حویلی میں لے کے آئے ہو. تو اب کدھر ہے؟ ماما جی مدثر کا بہت قریبی اور بچپن کا دوست ہے سربلند خان. وہ مجھے اپنے قبائلی علاقے میں اپنی حویلی میں لے آئے تھے. اس رات وہ آئے تھے، مدثر نے ان کو فون کیا تھا. تو یہ معاملہ یوں وہ دبنے دے گی. تجھے کیا لگتا ہے ہمیں وہاں کسی نے دیکھا ہوگا؟ نہیں. تو پھر اپنی بکواس بند رکھ. ہم ایسے ہی پکڑے جائیں گے، لیکن تو بار بار بول رہے گا نا، ہم ضرور پکڑے جائیں گے. اور اب تجھے جب بھی جانا ہو چلا جانا، مجھے بتانے کی ضرورت. سیریل زنجیر ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگ آنے والی قسط کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، اور آنے والی قسط کے لیے آپ بار بار ہم سے سوال بھی کر رہے ہیں. ناظرین، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ کا جس طرح ٹریلر ہم نے دیکھا اور اس میں جو چیزیں ہم نے دیکھی آج کی اس ویڈیو میں، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. اور ناظرین، سب سے زیادہ سوال یہ پوچھ رہے تھے کہ آخر سر بلند جنگل میں جس شخص کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا تو وہ سین دیکھنے والا تھا. اس میں وی ایفیکٹس کا بھی استعمال کیا گیا ہے. نہ کہ صرف وی ایفیکٹس بلکہ اس سین کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ فلمایا گیا ہے. ناظرین بار بار اس کردار کے بارے میں سوال کر رہی ہیں. کچھ ناظرین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ وہ کردار سہراب خان کا ہے، اور سر بلند کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ میری منگیتر اور اپنی بہن کا قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی سہراب خان ہے. لیکن ناظرین ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ کردار سہراب خان کا نہیں بلکہ توسم خان ہوتا ہے. یہ آپ سن کر ششدر رہ جائیں گے. لیکن ناظرین اگر آپ اس ٹریلر کو غور سے دیکھیں تو اس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ کردار کسی اور کا نہیں بلکہ سر بلند خان ہوتا ہے. ناظرین جیسا کہ ہم نے سابقہ سے سابقہ ایپیسوڈ میں دیکھا کہ جس طرح توسم خان نے وہاں پر یعنی کہ بیا کے گھر کے آس پاس جہاں پر بیا پہلے رہا کرتی تھی اس گھر کے آس پاس اس نے کرائے پر کمرہ لیا ہوا ہے، اور وہ لوگ وہاں پر اسی کی تلاش میں آتے جا رہے ہیں. لیکن ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آخر کس طرح توسم خان اور سر بلند کا آمنا سامنا ہوگا. ناظرین توسم خان ویسے ہی جنگل میں یہاں وہاں گھوم رہا ہوگا، تو یہاں جب سر بلند خان اپنی منگیتر کو جنگل میں تلاش کر رہا ہوگا کہ آخر میری منگیتر گئی تو گئی کہاں ہے، اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا. کیونکہ جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح حویلی کے چاروں اطراف پہرے داروں کی سخت پہرہ داری ہے، تو اس پہرے داری میں کسی کا باہر یا اندر آنا پہرے داروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا.
नाजरीन, यहाँ पर कुछ का तो कहना है कि यहाँ आमना सामना सर बुलंद का और तोरसम खान का होगा। खैर नाजरीन, ये तो दूर की बात है। अब हम बात करेंगे कि आखिर सोहराब खान की हकीकत किस तरह सर बुलंद के सामने आएगी और सर बुलंद को इस बात का इल्म होगा कि मेरी मंगेतर को आखिर कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका भाई सोहराब खान है। नाजरीन, हम यहाँ पर आपको दो किस्म की बातें बताएंगे कि दो तरह से पता चल सकता है कि आखिर इसका कातिल कौन है और किसने इसका कत्ल किया है। नाजरीन, सबसे पहली जो प्रेडिक्शन हम करेंगे वो ये है कि जब सोहराब खान हवेली के इर्द गिर्द जितने भी गार्ड्स हैं जो कि हवेली की दीवारों पर ठहर कर हवेली की पहरेदारी करते हैं, उन तमाम के तमाम गार्ड से पता लगाएगा कि हवेली से कौन बाहर आया है और कौन रात के पहर अंदर गया है। नाजरीन, जब सोहराब खान अपने जाननशीनों जो कि उसके साथ 24 घंटे रहते हैं और वो उसका बायां बाजू या दायां बाजू बनकर रहते हैं, वो तमाम के तमाम गार्ड्स को जमा करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार रात के वक्त कौन सी गाड़ी बाहर गई है या कोई शख्स हवेली में से बाहर गया है, उसकी तफसील मुझे चाहिए। नाजरीन, पहले तो तमाम गार्ड्स इस बात को बताने के लिए कतराएंगे जो कि गार्ड्स ना के दीवारों बल्कि गेट के ऊपर ठहरे रहते थे। नाजरीन, वो गार्ड पर जब सर बुलंद के आदमी सख्ती करेंगे और उन्हें बताने के लिए मजबूर करेंगे कि हमें किसी न किसी तरह तुम लोग बचाओ कि आखिरकार बानो बीबी किस तरह बाहर गई है, तो नाजरीन उन गार्ड में से एक गार्ड बताएगा कि कल रात जब हम गेट पर पहरादारी कर रहे थे तो उस वक्त हवेली से बाहर सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी गई है और सोहराब खान के आदमी गाड़ी से बाहर गए हैं। नाजरीन, इस पर सर बुलंद को शक हो जाएगा कि कहीं सोहराब खान तो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन नाजरीन वो इसका भाई है तो सर बुलंद उस पर डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगा सकता और ना ही उसे ऐसा कह सकता है कि तुमने ही अपनी बहन को हवेली से गायब किया है, क्योंकि अभी तक तो कत्ल का पता नहीं चला। लेकिन नाजरीन, अगर देखा जाए तो लास्ट जगह पर जिस तरह हमने देखा कि सोहराब खान के आदमी आखिरकार वहां पर बानो बीबी का दुपट्टा और पत्थर पर लगा हुआ खून वाली जगह को तलाश कर लेते हैं और वहां पर सर बुलंद खान भी पहुंच जाता है और सोहराब खान इस तरह का सीन क्रिएट करना चाह रहा है कि तमाम लोगों को ऐसा लगे और ये इल्ज़ाम वो खुद की बजाय सर बुलंद के सर पर डालना चाहता है कि कल रात जो उन दोनों के दरमियान बहस हुई है उस बहस की वजह से बानो ने खुदकुशी कर ली है, यानी कि वो सर बुलंद को ही इस तमाम वाक़ये का ज़िम्मेदार ठहराना चाह रहा है। लेकिन नाजरीन, हमने आपको बता दिया कि एक पहलू ये भी हो सकता है कि जिस तरह गार्ड सर बुलंद को कहे कि कल रात एक ही गाड़ी बाहर गई है और वो गाड़ी सोहराब खान की थी। नाजरीन, अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि दूसरी तरफ किस तरह सर बुलंद को इस बात का इल्म होगा कि सोहराब खान ने ही अपनी बहन का कत्ल किया है और इस तरह का तमाम सीन उसने क्रिएट किया है ताकि सारे का सारा इल्ज़ाम मेरे सर पर आ जाए और तमाम हवेली वाले लोग ये समझे कि कल रात मेरे और बानो के दरमियान जो लड़ाई हुई है उसी की वजह से बानो ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि दूसरी जो वजह है ये वजह ऑथेंटिक है और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आज से पहले जितनी भी हमने इस ड्रामे के मुतालिक प्रेडिक्शंस की है अल्हम्दुलिल्लाह वो सच साबित हुई है और आपको हमारी ये वीडियो पसंद भी आती है। नाजरीन, अगर दूसरी प्रेडिक्शन के बारे में बात की जाए तो वो ये है कि लोग ये समझ रहे हैं कि अभी तक बानो मरी नहीं है क्योंकि ना तो उसकी लाश दिखाई गई है और ना ही ये बताया गया है कि आखिरकार बानो कहाँ गई है। हाँ नाजरीन, ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है और वो ऐसा हो सकता है कि शायद बानो को जो गोली लगी है
اور جس طرح ہم نے آپ کو پہلی پریڈکشن کا بتایا کہ پہلی پریڈکشن پر جب گارڈ سہراب سربلند کو بتائیں گے کہ سہراب خان کی گاڑی جو ہے نا وہ حویلی سے باہر گئی تھی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ سہراب خان جو ہے اپنی بہن کو کسی محفوظ ٹھکانے یا ہسپتال لے کر گیا ہو اور وہاں اس کی جان بچ جائے، کیونکہ ناظرین کافی زیادہ ٹریلرز میں جب یہ نشر کیا گیا تھا تو وہاں پر یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ سربلند خان بانو کی جان بچاتے ہوئے حویلی سے باہر چلا جاتا ہے۔ خیر ناظرین، ایسا بھی ہو سکتا ہے اور بانو شاید نہ مری ہو بلکہ وہ زندہ ہو، لیکن کسی محفوظ مقام پر اس کا علاج جاری ہو یا اسے 6 یا 7 مہینے تک بے ہوشی ہو، اور اسی دوران سہراب خان جو ہے نا وہ اپنے راستے سے سربلند کو ہٹانے کے لیے مختلف چالیں چلے گا، کیونکہ آج تک جب تک وہ خاموش تھا تو اس کی سب سے بڑی وجہ سربلند خان تھی، کیونکہ بانو سربلند کو پسند کرتی تھی، اور جس طرح اس نے اپنے سہراب خان بھائی سے جھگڑا کیا اور اس سے کہا کہ جب تک تم بڑی آبی سے معافی نہیں مانگ لیتے تب تک میں تمہیں چین سے نہیں سونے دوں گی اور نہ ہی تم اس حویلی میں رہ سکتے ہو۔ خیر ناظرین، یعنی کہ اس نے اپنے بھائی کو کھلم کھلا چیلنج کیا تھا کہ تم جا کر بڑی بی سے معافی مانگو گے اور ان سے معافی مانگتے ہوئے کہو گے کہ میں نے آج تک جو بھی مظالم کیے ہیں، میں نے شیردل لالا کا میں نے ہی قتل کیا ہے، اور جو زہر دیا گیا تھا شیردل لالا کو وہ زہر میں نے ہی دیا ہے، تو یہ تمام جو گناہ تم نے کیے ہیں اپنے تمام کے تمام گناہوں کا تم بی جان کے سامنے اصرار کرو گے۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو میں تمہیں گولی مار دوں گی۔ لیکن سہراب خان اپنی بہن سے بحث کرتا ہے اور اسی بحث کے دوران گولی چل جاتی ہے، اور گولی چلنے کے بعد کا سین ہمیں نہیں دکھایا گیا کہ بانو بی کے ساتھ کیسا کیا ہوا ہے، یا اسے اسپتال لے جایا گیا ہے یا اسے کسی جگہ پر دفنا دیا گیا ہے۔ بہت سے ناظرین کا یہ کہنا ہے کہ بانو بی بی جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے اور اسے کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا ہے، اور اسے کسی محفوظ مقام پر پہنچا جانے کے بعد اس کا علاج ابھی تک جاری ہے۔ خیر ناظرین، یہ 2 چیزیں تھی جو کہ ہمیں ڈرامے میں دکھائی جا سکتی ہیں۔ اگر بانو بی بی کا قتل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کس طرح سہراب خان سربلند کے خلاف نئی اور نئی قسم کی چالیں چلے گا، اور ناظرین کس طرح سہراب خان کی حقیقت سربلند کے سامنے آئے گی۔ ناظرین یہ ہم آنے والی ایپیسوڈز میں دیکھیں گے، اور کس طرح پھر سربلند خان اپنی جواں مردی دکھائے گا اور ان تمام منافقوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اس سرداری کی کرسی کو اور اس سرداری کے منصب کو کس طرح حاصل کر کے رہے گا۔ نہ کہ صرف اس سرداری کے منصب کو، بلکہ وہ جو کہ اس کی کیمسٹری بیا کے ساتھ اب چلنے والی ہے، وہ تمام سینز بھی ہمیں کافی زیادہ شائستگی کے ساتھ دکھائے جائیں گے۔ ناظرین ابھی تک بیا مدثر کے غم میں ہے اور وہ اپنے پیار کو ابھی تک بھول نہیں پائی، حتیٰ کہ 4 سے 5 مہینے بھی گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک بھی اس کے دماغ میں مدثر کے خیالات، مدثر کی پیار بھری باتیں اور مدثر کا جو اچھا پن تھا وہ اس کے دماغ سے نہیں جا رہا، کیونکہ مدثر بیا کا کافی زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ دھیان دیتا تھا، حتیٰ کہ بیا جب گھر میں بور ہوتی تو آخری اس نے اپنے سانسوں میں یہ بھی کہا تھا، آخری لمحات میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارا کسی یونیورسٹی میں داخلہ بھی تمہیں کرا دے سکتا ہوں، تم اگر آگے پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتی ہو۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدثر اس کے لیے ایک فرشتہ تھا، اور وہ یہ فرشتہ اس کے ساتھ زیادہ دنوں تک نہیں ٹک سکا، اور آخر کار اس کا یعنی کہ اس کا تورسم خان نے قتل کر دیا۔ خیر ناظرین، تورسم خان کا تو قتل یعنی کہ تورسم خان جو ہے وہ یعنی کہ قتل جو ہے وہ تورسم خان نے جو ہے نا وہ مدثر کا قتل تو کیا ہے، لیکن شیردل لالا کا جو قتل ہے وہ تورسم نے نہیں کیا ہے۔ تورسم
बिल्कुल यानी कि तोरसम खान ने जो है ना वो शेरदिल लाला का कत्ल नहीं किया, बल्कि इसका कत्ल सोहराब खान ने किया है। और इसकी हकीकत तब सामने आती है जब तोरसम के मामा हयात खान को इस बात का इल्म होता है, जब तोरसम के आदमी हयात खान के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि हमने किस तरह अपनी जान बचाई, और जब हम शेरदिल के काफिले पर हमला करने के लिए वहां घात लगाए बैठे थे तो किस तरह हमारे नीचे आईडी ब्लास्ट हुआ और शेरदिल का जो काफिला था उस काफिले में उसका एक आदमी भी नहीं बचा। उसके तमाम के तमाम आदमी जो है ना वो शहीद हो गए और हमने बहुत ही मुश्किलों के साथ अपनी जानें बचाई और उस पैसे से हमने अपना इलाज कराया, जो पैसा तोरसम खान ने हमें शेरदिल खान को मारने के लिए दिया था। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि तोरसम से और हयात खान से सबसे बड़ा दुश्मन उनका जो है वो सोहराब खान है। यानी कि सोहराब खान ही ये चाहता था कि मैं अपने इन चचाजाद भाइयों को अपने रास्ते से हटा दूं, ताकि मैं इस मनसब पर, इस सरदारी पर, जो कि मैं जब से मैं बड़ा हुआ हूं, जब से मैंने अपना होश संभाला है, इन तमाम की तमाम ज़मीनों को मैंने ही संभाला है। और हयात खान जो इस ज़मीनों पर कब्ज़ा करना चाह रहा है, उसके नापाक इरादों को भी मैंने नेस्तो नाबूद किया है। लेकिन शेरदिल के बाबा की मौत के बाद उसने अपना मनसब मुझे देने की बजाय अपने निकम्मे बेटे शेरदिल के हवाले किया, क्योंकि वो ये जानता था कि शेरदिल जो भी काम करता था सबसे पहले वो मुझसे पूछता, मुझे बताता कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो तमाम की तमाम चीज़ें वो मुझसे पूछता था। आखिर इसका हक कैसे बनता था कि इसके बाप ने सरदारी का मनसब इसके हवाले कर दिया। मेरा गुनाह तो ये था ना कि मेरे वालिद वफात पा चुके थे। हक तो ये था कि तमाम सरदारों को एक मजमे में, एक महफिल में बिठाया जाता और फिर फैसला होता कि कौन इन तमाम ज़मीनों को संभाल रहा है और इस सरदारी की कुर्सी पर आखिर किसका हक है। तो फिर जब तमाम सरदार फैसला करते तो फिर पता चलता कि असल सरदार शेरदिल खान है या सोहराब खान। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर, हम जानते हैं कि आप लोग आने वाली किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और आने वाली किस्त के लिए आप बार बार हमसे सवाल भी कर रहे हैं। नाजरीन, क्योंकि आने वाली एपिसोड का जिस तरह ट्रेलर हमने देखा और उसमें जो चीज़ें हमने देखी आज की इस वीडियो में, उस पर हम तफसील से बात करेंगे। और नाजरीन, सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछ रहे थे कि आखिर सर बुलंद जंगल में जिस शख्स के साथ लड़ाई कर रहा था तो वो सीन देखने वाला था। उसमें VFX का भी इस्तेमाल किया गया है, ना कि सिर्फ VFX बल्कि उस सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ फिल्माया गया है। नाजरीन, बार बार उस किरदार के बारे में सवाल कर रही हैं। कुछ नाजरीन का तो ये भी कहना है कि वो किरदार सोहराब खान का है और सर बुलंद को इस बात का इल्म हो जाता है कि मेरी मंगेतर और अपनी बहन का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही सोहराब खान है। लेकिन नाजरीन, ऐसा हरगिज नहीं है। वो किरदार सोहराब खान का नहीं बल्कि तोरसम खान होता है। ये आप सुनकर शशदर रह जाएंगे। लेकिन नाजरीन, अगर आप उस ट्रेलर को गौर से देखें तो उससे आपको ये मालूम होगा कि वो किरदार किसी और का नहीं बल्कि सर बुलंद खान होता है। नाजरीन, जैसा कि हमने साबिका से साबिका एपिसोड में देखा कि जिस तरह तोरसम खान ने वहाँ पर यानी कि बिया के घर के आसपास, जहाँ पर बिया पहले रहा करती थी, उस घर के आसपास उसने किराए पर कमरा लिया हुआ है और वो लोग वहाँ पर उसी की तलाश में आते जा रहे हैं। लेकिन नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि आखिर किस तरह तोरसम खान और सर बुलंद का आमना सामना होगा। नाजरीन, तोरसम खान वैसे ही जंगल में यहाँ वहाँ घूम रहा होगा, तो यहाँ जब
सर बुलंद खान अपनी मंगेतर को जंगल में तलाश कर रहा होगा कि आखिर मेरी मंगेतर गई तो गई कहाँ है, इसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। क्योंकि जैसा कि हम आपको बताते चलें कि जिस तरह हवेली के चारों अतराफ पहरेदारों की सख्त पहरादारी है, तो इस पहरेदारी में किसी का बाहर या अंदर आना पहरेदारों के अलावा कोई भी नहीं जानता। नाजरीन, यहाँ पर कुछ का तो कहना है कि यहाँ आमना सामना सर बुलंद का और तोरसम खान का होगा। खैर नाजरीन, ये तो दूर की बात है। अब हम बात करेंगे कि आखिर सोहराब खान की हकीकत किस तरह सर बुलंद के सामने आएगी और सर बुलंद को इस बात का इल्म होगा कि मेरी मंगेतर को आखिर कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका भाई सोहराब खान है। नाजरीन, हम यहाँ पर आपको दो किस्म की बातें बताएंगे कि दो तरह से पता चल सकता है कि आखिर इसका कातिल कौन है और किसने इसका कत्ल किया है। नाजरीन, सबसे पहली जो प्रेडिक्शन हम करेंगे वो ये है कि जब सोहराब खान हवेली के इर्द गिर्द जितने भी गार्ड्स हैं जो कि हवेली की दीवारों पर ठहर कर हवेली की पहरेदारी करते हैं, उन तमाम के तमाम गार्ड से पता लगाएगा कि हवेली से कौन बाहर आया है और कौन रात के पहर अंदर गया है। नाजरीन, जब सोहराब खान अपने जाननशीनों जो कि उसके साथ 24 घंटे रहते हैं और वो उसका बायां बाजू या दायां बाजू बनकर रहते हैं, वो तमाम के तमाम गार्ड्स को जमा करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार रात के वक्त कौन सी गाड़ी बाहर गई है या कोई शख्स हवेली में से बाहर गया है, उसकी तफसील मुझे चाहिए। नाजरीन, पहले तो तमाम गार्ड्स इस बात को बताने के लिए कतराएंगे जो कि गार्ड्स ना के दीवारों बल्कि गेट के ऊपर ठहरे रहते थे। नाजरीन, वो गार्ड पर जब सर बुलंद के आदमी सख्ती करेंगे और उन्हें बताने के लिए मजबूर करेंगे कि हमें किसी न किसी तरह तुम लोग बचाओ कि आखिरकार बानो बीबी किस तरह बाहर गई है, तो नाजरीन उन गार्ड में से एक गार्ड बताएगा कि कल रात जब हम गेट पर पहरादारी कर रहे थे तो उस वक्त हवेली से बाहर सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी गई है और सोहराब खान के आदमी गाड़ी से बाहर गए हैं। नाजरीन, इस पर सर बुलंद को शक हो जाएगा कि कहीं सर बुलंद ही को शक हो जाएगा कि कहीं सोहराब खान तो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन नाजरीन वो इसका भाई है तो सर बुलंद उस पर डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगा सकता और ना ही उसे ऐसा कह सकता है कि तुमने ही अपनी बहन को हवेली से गायब किया है, क्योंकि अभी तक तो कत्ल का पता नहीं चला। लेकिन नाज़रीन अगर देखा जाए तो लास्ट जगह पर जिस तरह हमने देखा कि सोहराब खान के आदमी आखिरकार वहां पर बानो बीबी का दुपट्टा और पत्थर पर लगा हुआ खून वाली जगह को तलाश कर लेते हैं और वहां पर सर बुलंद खान भी पहुंच जाता है और सोहराब खान इस तरह का सीन क्रिएट करना चाह रहा है कि तमाम लोगों को ऐसा लगे और ये इल्ज़ाम वो खुद की बजाय सर बुलंद के सर पर डालना चाहता है कि कल रात जो उन दोनों के दरमियान बहस हुई है उस बहस की वजह से बानो ने खुदकुशी कर ली है, यानी कि वो सर बुलंद को ही इस तमाम वाक़ये का जिम्मेदार ठहराना चाह रहा है। लेकिन नाजरीन हमने आपको बता दिया कि एक पहलू ये भी हो सकता है कि जिस तरह गार्ड सर बुलंद को कहे कि कल रात एक ही गाड़ी बाहर गई है और वो गाड़ी सोहराब खान की थी। नाजरीन अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि दूसरी तरफ किस तरह सर बुलंद को इस बात का इल्म होगा कि सोहराब खान ने ही अपनी बहन का कत्ल किया है और इस तरह का तमाम सीन उसने क्रिएट किया है ताकि सारे का सारा इल्ज़ाम मेरे सर पर आ जाए और तमाम हवेली वाले लोग ये समझे कि कल रात मेरे और बानो के दरमियान जो लड़ाई हुई है उसी की वजह से बानो ने खुदकुशी कर ली है।
लेकिन नाजरीन हम आपको बताते चलें कि दूसरी जो वजह है ये वजह ऑथेंटिक है और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आज से पहले जितनी भी हमने इस ड्रामे के मुतालिक प्रेडिक्शंस की है अल्हम्दुलिल्लाह वो सच साबित हुई है और आपको हमारी ये वीडियो पसंद भी आती है। नाजरीन अगर दूसरी प्रेडिक्शन के बारे में बात की जाए तो वो ये है कि लोग ये समझ रहे हैं कि अभी तक बानो मरी नहीं है क्योंकि ना तो उसकी लाश दिखाई गई है और ना ही ये बताया गया है कि आखिरकार बानो कहाँ गई है। हाँ नाजरीन ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है और वो ऐसा हो सकता है कि शायद बानो को जो गोली लगी है और जिस तरह हमने आपको पहली प्रेडिक्शन का बताया कि पहली प्रेडिक्शन पर जब गार्ड सोहराब सरबुलंद को बताएंगे कि सोहराब खान की गाड़ी जो है ना वो हवेली से बाहर गई थी, तो ये हो सकता है कि सोहराब खान जो है अपनी बहन को किसी महफूज ठिकाने या अस्पताल लेकर गया हो और वहाँ उसकी जान बच जाए। क्योंकि नाजरीन काफ़ी ज़्यादा ट्रेलर्स में जब ये नशर किया गया था तो वहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि सरबुलंद खान बानो की जान बचाते हुए हवेली से बाहर चला जाता है। खैर नाजरीन ऐसा भी हो सकता है और बानो शायद ना मरी हो बल्कि वो जिंदा हो लेकिन किसी महफूज मकाम पर उसका इलाज जारी हो या उसे 6 या 7 महीने तक बेहोशी हो और इसी दौरान सोहराब खान जो है ना वो अपने रास्ते से सरबुलंद को हटाने के लिए मुख्तलिफ चालें चलेगा। क्योंकि आज तक जब तक वो खामोश था तो उसकी सबसे बड़ी वजह सरबुलंद खान थी क्योंकि बानो सरबुलंद को पसंद करती थी और जिस तरह उसने अपने सोहराब खान भाई से झगड़ा किया और उससे कहा कि जब तक तुम बड़ी आबी से माफ़ी नहीं मांग लेते तब तक मैं तुम्हें चैन से नहीं सोने दूंगी और ना ही तुम इस हवेली में रह सकते हो। खैर नाजरीन यानी कि उसने अपने भाई को खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया था कि तुम जाकर बड़ी बी से माफ़ी मांगोगे और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहोगे कि मैंने आज तक जो भी मजालिम किए हैं मैंने शेरदिल लाला का मैंने ही कत्ल किया है और जो जहर दिया गया था शेरदिल लाला को वो जहर मैंने ही दिया है। तो ये तमाम जो गुनाह तुमने किए हैं अपने तमाम के तमाम गुनाहों का तुम बी जान के सामने इसरार करोगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। लेकिन सोहराब खान अपनी बहन से बहस करता है और इसी बहस के दौरान गोली चल जाती है और गोली चलने के बाद का सीन हमें नहीं दिखाया गया कि बानो बी के साथ कैसा क्या हुआ है, या उसे अस्पताल ले जाया गया है या उसे किसी जगह पर दफना दिया गया है। बहुत से नाजरीन का ये कहना है कि बानो बीबी जो है वो अभी तक जिंदा है और उसे किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया है और उसे किसी महफूज मकाम पर पहुंचा जाने के बाद उसका इलाज अभी तक जारी है। खैर नाजरीन ये दो चीज़ें थी जो कि हमें ड्रामे में दिखाई जा सकती हैं। अगर बानो बीबी का कत्ल हो जाता है तो उसके बाद किस तरह सोहराब खान सरबुलंद के खिलाफ नई और नई किस्म की चालें चलेगा और नाजरीन किस तरह सोहराब खान की हकीकत सरबुलंद के सामने आएगी। नाजरीन ये हम आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे और किस तरह फिर सरबुलंद खान अपनी जवान मर्दी दिखाएगा और इन तमाम मुनाफिकों का मुकाबला करते हुए इस सरदारी की कुर्सी को और इस सरदारी के मनसब को किस तरह हासिल करके रहेगा। ना कि सिर्फ इस सरदारी के मनसब को बल्कि वो जो कि उसकी केमिस्ट्री बिया के साथ अब चलने वाली है वो तमाम सीन्स भी हमें काफ़ी ज़्यादा शाइस्तगी के साथ दिखाए जाएंगे। नाजरीन अभी तक बिया मुदस्सिर के गम में है और वो अपने प्यार को अभी तक भूल नहीं पाई, हत्ता कि 4 से 5 महीने भी गुजर गए हैं लेकिन अभी तक भी उसके दिमाग में मुदस्सिर के ख्यालात, मुदस्सिर की प्यार भरी बातें और मुदस्सिर का जो अच्छापन था वो उसके दिमाग से नहीं जा रहा। क्योंकि मुदस्सिर बिया का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता था, उसकी छोटी छोटी बातों पर वो ध्यान देता था। जब हत्ता कि बिया जब घर में बोर होती तो आखिरी उसने अपने सांसों में ये भी कहा था, आखिरी लम्हात में ये भी कहा था कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला भी तुम्हें करा दे सकता हूँ, तुम अगर आगे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकती हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मुदस्सिर उसके
کے لیے ایک فرشتہ تھا اور وہ یہ فرشتہ اس کے ساتھ زیادہ دنوں تک نہیں ٹک سکا اور آخر کار اس کا یعنی کہ اس کا تورسم خان نے قتل کر دیا۔ خیر ناظرین، تورسم خان کا تو قتل یعنی کہ تورسم خان جو ہے وہ یعنی کہ قتل جو ہے وہ تورسم خان نے جو ہے نا وہ مدثر کا قتل تو کیا ہے، لیکن شیردل لالہ کا جو قتل ہے وہ تورسم نے نہیں کیا ہے۔ تورسم بالکل یعنی کہ تورسم خان نے جو ہے نا وہ شیردل لالہ کا قتل نہیں کیا، بلکہ اس کا قتل سہراب خان نے کیا ہے۔ اور اس کی حقیقت تب سامنے آتی ہے جب تورسم کے ماما حیات خان کو اس بات کا علم ہوتا ہے، جب تورسم کے آدمی حیات خان کے پاس آتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اپنی جان بچائی، اور جب ہم شیردل کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے وہاں گھات لگائے بیٹھے تھے تو کس طرح ہمارے نیچے آئی ڈی بلاسٹ ہوا، اور شیردل کا جو قافلہ تھا اس قافلے میں اس کا ایک آدمی بھی نہیں بچا، اس کے تمام آدمی جو ہے نا وہ شہید ہو گئے، اور ہم نے بہت ہی مشکلوں کے ساتھ اپنی جانیں بچائیں، اور اس پیسے سے ہم نے اپنا علاج کرایا، جو پیسہ تورسم خان نے ہمیں شیردل خان کو مارنے کے لیے دیا تھا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تورسم سے اور حیات خان سے سب سے بڑا دشمن ان کا جو ہے وہ سہراب خان ہے، یعنی کہ سہراب خان ہی یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے ان چچا زاد بھائیوں کو اپنے راستے سے ہٹا دوں، تاکہ میں اس منصب پر، اس سرداری پر، جو کہ میں جب سے میں بڑا ہوا ہوں، جب سے میں نے اپنا ہوش سنبھالا ہے، ان تمام کی تمام زمینوں کو میں نے ہی سنبھالا ہے، اور حیات خان جو اس زمینوں پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے اس کے ناپاک ارادوں کو بھی میں نے نیست و نابود کیا ہے، لیکن شیردل کے بابا کی موت کے بعد اس نے اپنا منصب مجھے دینے کی بجائے اپنے نکمے بیٹے شیردل کے حوالے کیا، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ شیردل جو بھی کام کرتا تھا سب سے پہلے وہ مجھ سے پوچھتا، مجھے بتاتا کہ آخر میں کیا کر رہا ہوں، یعنی کہ میں کیا کرنے والا ہوں، تو تمام کی تمام چیزیں وہ مجھ سے پوچھتا تھا۔ آخر اس کا حق کیسے بنتا تھا کہ اس کے باپ نے سرداری کا منصب اس کے حوالے کر دیا؟ میرا گناہ تو یہ تھا نا کہ میرے والد وفات پا چکے تھے، حق تو یہ تھا کہ تمام سرداروں کو ایک مجمع میں، ایک محفل میں بٹھایا جاتا اور پھر فیصلہ ہوتا کہ کون ان تمام زمینوں کو سنبھال رہا ہے اور اس سرداری کی کرسی پر آخر کس کا حق ہے۔ تو پھر جب تمام سردار فیصلہ کرتے تو پھر پتہ چلتا کہ اصل سردار شیردل خان ہے یا سہراب خان۔